I will show you images of something that is common in some places of Europe and also in some places of South America and different places. Saya menunjukkan sesuatu yang lazim di Eropa dan negara-negara di Amerika Selatan. But I'm not sure if you guys do this also in Indonesia. Tapi saya tidak tahu apakah saudara melakukan ini di Indonesia. But we will find out. So in the arena, the crowd becomes silent. Di arena itu orang banyak yang menjadi terdiam. A massive bull enters the ring. Sapi kerbau memasuk arena. Hundreds of pounds of muscle. Dengan ototnya yang begitu banyak. Power and speed. Kekuatan dan kecepatan. Its strength is terrifying. Jadi dari kelihatannya sangat menakutkan, mengerikan. One charge can break the bones of a person. Kalau ini kerbau menyerang seseorang, bisa patah-patah tulangnya. Patah tulang orang itu. He weighs around 1,100 pounds. Jadi berat ini, sapi ini 1.100 pound. He can run at least 25 miles per hour. Dia bisa lari 25 mil per jam. And he also has a force of 3,000 newtons. Dan kekuatannya 3.000 newtons. And in the other side we have a man. Dan di sebelahnya kita lihat ada seseorang. If you can go to the second slide, Brother Stephen. Slide yang kedua. He weighs around 160 pounds. Jadi orang itu beratnya 160 pound. He can run maybe around 15 miles per hour. Kecepatan larinya 15 mil per jam. And he have a force of around 1,000 newtons. Dan kekuatannya 1.000 newton. And the question is, who will win this fight? Pertanyaannya, siapa yang akan menang dengan pertarungan ini? This big, massive beast, or, Ini binatang yang mengerikan yang begitu besar, or this skinny man? atau orang yang kurus kelempeng ini? Let's see the next slide. Slide yang berikut. So actually, most of the time, the man is the winner. Jadi sudah tahu, seringkali orang itu yang menang. And there is a reason for that. Ada alasannya mengapa. How is possible that this massive animal Bagaimana mungkin binatang yang begitu besar ini loses against the man? bisa kalah terhadap orang itu? The bull is stronger, bigger, Jadi sapi ini begitu kuat, lebih besar, faster, lebih cepat, but he have a problem. tapi dia mempunyai satu masalah. The bull is fighting the wrong enemy. Sapi ini bertarung dengan lawan yang salah. Actually, he's not fighting the man. Dan sebenarnya dia tidak bertarung dengan He's fighting the cape. Yang dia berkelahi ialah dia punya apa itu? Topi? Cape. What is cape? Topi ini. But you can see it there. Yeah. I don't know exactly what it is. And as you see in the images, Bisa melihat ini gambar ini. the bull uses all his force and energy against this cape. Sapi ini mengerahkan segenap tenaganya untuk memerangi itu cape, apa itu jubah ya. And as the hours pass, Dan waktu berlalu,
he started to become tired and tired. dia mulai menjadi letih dan semakin letih. And when he become completely tired, Dan pada waktu dia benar-benar letih, sudah habis tenaga, he's killed by the bullfighter. Bullfighter is this guy. jadi itu orang ini, bullfighter ini, yang digambar itu. And people wonder how this happened. Jadi orang-orang ini bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? And the answer is really simple. Dan jawabannya sangat sederhana. He was fighting the wrong enemy. Yang dia perangi adalah musuh yang salah. He was chasing the cape instead of the man. Yang dia kejar itu, cape itu, gantinya orang itu. And I believe that is exactly what happens to many Christians today. Dan saya percaya inilah yang terjadi bagi kita sebagai orang-orang Kristen. We fight other people, Kita memerangi orang lain, we fight against the government, kita memerangi pemerintah, against church members maybe, kita memerangi anggota-anggota gereja, culture, kita memerangi kebudayaan, budaya, even the devil. bahkan kita memerangi setan. And while we are distracted fighting against the cape, Dan apabila kita itu distraksi memerangi ini cape ini, the real enemy remains untouched. jadi itu musuh yang sebenarnya itu tidak terjamah. And let's see who's the real enemy. Siapakah sebenarnya musuh yang sebenarnya? Jeremiah actually tells us who is the real enemy. Let's go with me to your Bible in chapter 17 of the book of Jeremiah. 17 verse 9. Jawabnya adalah buku Yeremia, what chapter? Chapter 17 verse 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. They say the heart is deceitful above all things, and beyond cure. Who can understand it? Betapa liciknya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? So the real enemy is the heart. Musuh yang sebenarnya adalah hati kita. And we will learn about a man in the Bible who didn't understood this. Kita akan mempelajari seseorang dalam Alkitab yang tidak mengerti akan hal ini. You probably know him. His name is Samson. Mungkin sudah tahu orang itu, namanya Samson. Oh, this man was so strong. Orang ini begitu kuat, Like me and Brother Jan. seperti kami berdua. With his bare hands, he killed a lion. Dengan tangannya saja dia membunuh singa. He defeated entire armies. Dia mengalahkan seluruh pasukan tentara. He broke the gates of the cities. He looked like he cannot last. Jadi kalau kelihatannya dia itu, tetapi di dalam hatinya he was weak. dia lemah. What father and mother say to him in the book of Jude.
Judges chapter 14. ayah dan ibunya di dalam buku Judges. Hakim-Hakim. Buku Hakim-Hakim. Chapter 14. Mana yang? Verse 3. I forget where it is found. Judges. Samuel. Ruth 14 verse 3. He say like this in English. His parents did know that Orang tuanya tidak mengetahui that it was from the Lord. Chapter 3. Okay, so his mother replied, Bapak dan ibunya menjawab, "Isn't there an acceptable woman among your relatives or among all our people?" apakah tidak ada wanita yang wajar di antara wanita-wanita gadis-gadis? Must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife? Apakah kamu akan pergi kepada orang-orang Filistin untuk mencari istrimu? And just listen, Samson responds to this. Dan ini yang dijawab oleh Samson. But Samson said to his father, Samson mengatakan kepada ayahnya, "Get her for me. tolong ambilkan dia untuk saya, She is the right one for me." karena dia menyenangkan hati saya. Samson could conquer soldiers, Samson yang mengalahkan pasukan, but he was not able to conquer his own appetites. tapi dia tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. He could break chains, Dia bisa menghancurkan, memutus rantai, but tidak not lion, dengan singa. but weak enough Bisa untuk dikalahkan. and many Christians Dan banyak debating about begitu fasih ideological dia kita memerangi akan ideologi paham, menyalahkan dosa dunia, but secretly in our hearts cara kita sedang kalah dalam pertempuran. Proverbs 16 chapter 30. Proverbs 16:32. Amsal 16 ayat 22. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that rules his spirit than he that takes a city. Dalam Indonesia bisa orang yang bijak pasti disebut berpengertian. Proverbs 16:32. 32. Here it is. Sini. 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang bertubuh kota. The Bible is saying that better than conquering a city Alkitab katakan lebih baik mengalahkan kota. is to conquer yourself. Lebih daripada itu ialah mengalahkan diri kita sendiri. Listen to this quote of Ellen G. White. Kutipan dari Ellen G. White. The warfare against self Peperangan melawan diri is the greatest battle that was ever fought. adalah peperangan yang terbesar. The yielding of self, Penyerahan diri, surrendering all to the will of God, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah requires a struggle.
membutuhkan pergumulan. So the true battlefield is in the heart. Jadi pertempuran yang sesungguhnya adalah di dalam hati kita. That's why the Pharisees got this wrong. Itulah sebabnya orang Farisi salah dalam hal ini. They thought that the problem was the Romans. Mereka pikir bahwa yang menjadi masalah adalah orang-orang Roma. They thought that everything that was around, everything that was outside them was the problem. Segala sesuatu yang di luar mereka, The real problem was in their dalam hati. and Jesus taught them about this. He said in the book of Mark, Di dalam Markus 7:20 to 23. tanya lagi, apa yang keluar dari seseorang dari dalam dari orang pembunuhan masyarakat. Sesungguhnya mereka itu sangat sakit. So the most dangerous person to deceive you is yourself. Jadi musuh atau orang yang paling mengatakan bahwa setan itu tidak jahat, But the real is inside you. yang sesungguhnya tidak. Search me, O God, Bila and diriku know and dan ketahuilah akan hatiku, know my thoughts, dan ketahuilah hatiku, pikiranku, and see if there is any weak way in me, dan lihatlah jikalau ada kejahatan di dalam diri saya, and lead me to the way. sesungguhnya kalau kita berhenti mengatakan orang lain yang salah, But we start saying, Lord, search my heart. dan itu akan mulai Good news. dan kabar yang baik. Perlu mengubah akan tingkah laku kita, We need to transform the heart. tapi dia datang untuk mengubah hati kita. Ezekiel 36:26 says, "And a new heart also will I give you." Dalam Yeskiel dikatakan satu hati yang baru, A new spirit will I put within you, suatu roh yang baru di dalam. and I will take away the stony heart, Aku akan mengambil akan hati batu, and I will give you a heart of flesh. dan aku It's not. Kesehatan bukan modifikasi, It's heart transformation. tapi adalah perubahan hati. And Jesus understands this battle. Dan Yesus pertempuran ini. Sometimes we feel hopeless Seringkali kita merasa tidak berdaya, because we know the battle that is inside us. dan apa yang terjadi dalam diri kita. And we are trying to fight this battle
but we don't see any progress. Mereka memerangi hal ini, tapi kita tidak melihat ada kemajuan. And I want you to listen to this Bible verse. Nah, dengarlah tempted. karena di dalam dirinya telah menderita pada waktu dia Temptation. tercobai. Jesus is not distant from your struggles. Yesus dia jauh dari pergumulan kita. He understands the pain of temptation. Dia mengerti akan sakitnya He knows percobaan itu. He knows what it feels like to suffer under pressure. Dia sangat mengetahui bagaimana itu penderitaan di bawah tekanan. And the good news is Dan kabarnya yang baik adalah He overcomes all temptations. dia mengalahkan semua. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 1 Korintus 10 ayat 13. say, there hath not been you but such as a common to man. Yang ada padamu yang masih bagi manusia. But God is faithful, Tapi Allah itu who will not suffer you to be tempted above that you are able to. tidak membiarkan kita diuji melebihi dari apa yang kita sanggup. But will with the temptation also make us Tetapi dengan percobaan itu dia akan untuk kita luput. that you may be able to bear it. Dengan demikian When the temptation comes to us, dengan kata lain, kalau percobaan itu datang kepada kita, God is always offering you the way to escape from that temptation. Allah selalu menawarkan kita itu cara untuk mengalahkan percobaan itu. So when you feel tempted, Jadi apabila kita dicobai, your prayer should be, Lord, where is the way to escape this temptation? Tuhan, bagaimana kita bisa melarikan diri? Listen to my words. You should find Bukan mengatakan kita memerangi, kita harus merangi akan cobaan itu. He's saying you should, Melarikan diri. because we already tried to fight. We already tried fighting. We Oh, kita sudah mencoba untuk memerangi percobaan itu. and we lost the battle. Kita coba, kita kalah. So there is no way we can win battle against. The only way is Jadi, satu-satunya cara ialah melarikan diri dari percobaan. this is what Joseph did. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. The wife of Potiphar, Istri Potifar beautiful woman, sangat cantik. and this woman was talking with him. Dan wanita ini berbicara dengan dia, Come sleep with me. tidur dengan saya. Joseph didn't argue with her. Yusuf tidak berkata. What he did, Apa yang dia lakukan? escape. Melarikan diri. To show you how to escape from temptation. Dan Allah sangat berada bagaimana kita harus melarikan diri dari percobaan. Look what the book of Jude, chapter 1, verse 24 says. Now unto him that is able to keep you from falling, Dari kita before the presence of his glory
This Bible verse is saying God is willing to forgive you. Oh, it's not saying that. He's saying He's able to keep you from falling. Forgive. Lebih daripada mengampuni, He is willing to help you to not. Dia rela untuk menolong kita supaya tidak Rejected. dan inilah harus menjadi tujuan. Karena orang yang selalu saja meminta pengampunan To be Christ's power is greater than addictions. Greater than pride. Greater than work. kemenangan. Look what Ellen White quote says. It is impossible for us of ourselves escape from the thief of sin in which we Diri kepada lubang dosa di mana kita tenggelam. our hearts are evil Hati kita jahat, and we cannot change them. kita tidak dapat mengubahnya. Education, Pendidikan, culture, kebudayaan, the exercise of the will, dan kehendak kita, human effort, usaha manusia, all have their proper excuse. semuanya ada pada tempatnya yang sebenarnya. But, Sebenarnya. but here they are powerless. Tapi di dalam hal ini mereka itu tidak berdaya. They may produce an outward correctness of Hal-hal yang the disebut tadi bisa menghasilkan perubahan secara lahiriah, but they cannot change the heart. tetapi semuanya itu tidak dapat mengubah hati. And this is a secret that is important to understand. Dan inilah yang sangat penting bagi kita untuk mengerti. Oh, we try to educate our children. Apabila kita mau coba mendidik anak-anak kita, We sometimes believe that there is a kind of magic education that can make children to become, wonderful and perfect people. kita pikir ada cara yang magic untuk membuat anak-anak kita menjadi anak yang baik. But we need to remember that the only one who can change the heart is God. Tapi kita harus ingat bahwa satu-satunya yang dapat mengubah hati adalah Allah sendiri. That's why you need to guide these children to Jesus Itu sebabnya kita perlu menuntut anak-anak kita kepada Yesus and show him that Jesus can restore his heart. dan menunjukkan pada mereka bahwa Yesus bisa memulihkan hati kita ini. The schools will fail. Sekolah, pendidikan akan gagal. Maybe the church will fail. Mungkin gereja juga akan gagal. Maybe you, parent, as an educator, will fail. Mungkin kita sebagai orang-orang tua akan gagal. But Jesus cannot. Tapi Yesus tidak akan pernah gagal. He already won the battle. Karena dia telah memenangkan akan pertarungan itu. There must be a power working from within. Haruslah ada satu kuasa yang bekerja dari dalam. A new life from above. Hidup yang baru dari atas. Before man can be changed from sin to holiness, Sebelum manusia diubah dari dosa kepada kesucian, and that power is Christ. dan kuasa itu adalah Yesus. So I will finish with an illustration. Saya akan lanjutkan dengan suatu ilustrasi. There was a man who he bought
Ada seorang yang membeli satu rumah yang baru. And he see that there was a crack on the wall. Dia lihat ada retak di tembok rumah itu. So he's okay, simple. Dia katakan, oh itu apa itu? Just paint it. Cat aja, lebur dengan cat. So he bought some paint Jadi dia beli cat, and he painted. dia cat. But after a while, Tapi setelah beberapa saat, there was another crack. ada retak yang lain. So he bought more paint Dia beli lagi cat, and he painted it again. cat lagi. But then another crack. Ada retak yang lain lagi muncul. And he figured out that the way to solve this problem was not painting the house. Dan dia mau pikir untuk menyelesaikan masalah ini ada cara yang lain. Maybe I should call somebody to tell me what's the problem. Mungkin saya akan bertanyakan kepada seseorang apa masalahnya. So he contract an architect, Jadi seorang arsitek, and the person came arsitek itu and he looked at the house. dia memeriksa. He said, "I know what is the problem. Saya tahu apa masalahnya. The foundation is broke." Itu dia punya landasan itu fondasinya rusak. That's why the holes are. Nah, itu retak-retak itu muncul. And you can use all the paint you want, Jadi kita bisa menggunakan semua cat yang kita mau, but the problem will not be fixed until you fix the foundation. tapi masalah itu tidak akan terselesaikan sebelum saudara membangun fondasi. And that's how the Christian life works. Dan begitulah kehidupan Kristen. You see a person doing something that is wrong, Bila seseorang melakukan yang salah, no good. itu tidak bagus. This is painting the walls. Itu sama dengan apa? Dan itu tembok. You need to go to the heart. Kita harus melihat pada hati kita. Jesus is the only one capable to transform it. Hanya Yesus yang bisa mengubah hati kita. So my appeal to you is Jadi this. panggilan saya saat ini, Maybe today mungkin hari ini you have been fighting the wrong enemy. saudara memerangi musuh yang salah. People at church, Anggota-anggota gereja, society, masyarakat luas, the president of this country, presiden, your spouse, your wife, istri Anda, your husband, suami, your past, memerangi masa lalu, even the devil blaming him for everything. dan saudara juga mungkin menyalahkan setan. Today God is lovingly pointing to a deeper battle. Dan tapi saat ini Tuhan menunjukkan suatu pertempuran atau peperangan yang lain. And that's your heart. Itu peperangan di dalam hati kita. Jesus does not expose the heart to destroy you. Yesus tidak mengatakan, Jesus does not expose the problems in your heart to destroy you. Yesus tidak mengekspos keadaan hati kita untuk membinasakan kita, But to heal you. tapi untuk menyembuhkan kita. The same Christ who reveals the disease Yesus yang sama yang menyingkapkan akan penyakit itu is also the physician who can cure it. adalah juga dokter yang dapat menyembuhkan. So today, Jadi pada saat ini instead of praying, gantinya berdoa, Lord, change everything around me, Tuhan robahlah segala sesuatu yang di luar sana, di luar saya. your prayer should be, Doa kita gantinya adalah, Lord, change everything inside me. Tuhan rubahlah segala sesuatu di dalam diri saya. Amen. Amin.